Ndugu yangu, na milisalimia mwe bote fasho telemwiko jambo hili. Tamko bushiku, subuhi, magharibi, sa depend ile fasho mwiko. Mambo ya kilio sana, sikitiko, ni mambo yanafanyika kwetu. Pei kuna Maria mingi. Na njongu bantu majorite beko na teswa sana. Sasa mule mkeni ba chrétien beka mo ba mingi na ba serviteur ya Mungu ba mingi na église de réveil ainsi de suite. Na pagano na bobe kwa ba mingi. Sasa mina penda tusumburie pa mambo ya wo unafanya nini mchumkini ndo kwa bia. Na kitu ya pili, bale bote banamini, tunajua Biblia inasema kile chochote mtaomba kwa Mungu, Mungu atampatia. Jani tuko ndela kuteso. Jani ni fashile chetu iko ba chrétien tuko naomba, tuko na Saint Esprit ni pigana tu ma division, makanisa kuna kujimultiplier juu ya nini? Kuko mimbo mbili. Napenda tu méditer. Jo Mungu anasemaga tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors mwimbo ya kwanza, ngoja nimeshauri rimba ile mwimbo ile. Il était très jeune. Mais ba mingi hapa ni unasema hapa. Bale wako na prêcher makanisa. Bale wako ba gouverneur, ba ministre, ba député. Chaque dépasser la quarantaine. Mamie ni Bankambo, Sami Konkambo. Je suis grand-père. Et je suis fier d'être grand-père. Nani, Bamingi, ils ont dépassé. Donc, ils ont pensionné déjà, ils ont 90 ans, ils ont 85 ans. J'ai vu un premier ministre Kwetu. Il a plus de 90 ans et puis je pense que qu'on a bien, c'était bien. Donc, mais quand tu l'as balé, c'est un mouvement. Quand 20 ans, 18 ans, je vais dire quoi, je vais aller à l'université. Je crois à peu près dans 18 ans. Quand 25 ans. Et quand Patrice Emery Lumumba est devenu Nini, Premier ministre, à 35 ans. Bon. Je sais, mais, oh non, on a 10 ans, on a 15 ans. Non, mon Bible, on a roi, on a 8 ans, c'est roi. Par la fidèle Iringi, il y a 8 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Je vais trouver un baïta bakadogo. Tu vois, fana vite, compara ça, non? Ça, même si je n'ai pas pana, je n'ai pas tuangalie vitu viwili. Mukini yetu tunaita Kongo. Mugeni wote anaweza kwa nikala tunaishi naye hata mfukuzani. Kimbia kwa kama ni njala gani tunameka kwetu. Bulongo buko na mali. Chini ya bulongo kuna mali, mitoni kuna mali, pori kuna mali. Na bantu wenye bahakiri. Ebi nasema hakuna mtu anataka ni contredire. Kama utani contredire, unitumie video ni contredire. Nous sommes parmi les plus intelligents au monde. Mon sport, nous sommes parmi les excellents. Mon domaine est ôté. Imaginez, ça, tu n'as pas d'indépendance. Tu vois ton intellectuel, je crois, moi à boule. Si je ne me trompe pas, c'est le professeur Marcel Liao. Kisha, Beginangara, ça vous tout. Kila coin yote ya Congo, kila village utakuta wa intellectuel. Ba docteur na ba professeur. Ushinabesa bya mingi ya bongo, mina ba bile bya kweli jutu. Tuna professeur wa kwetu ko nafundisha ku Sorbonne, ko nafundisha mu Belgique, mu France, mu Italie, ma pays ya kwachana. Tuna ba ingénieur ba kwetu, boko na bo professeur ma pays ngine. Ça veut le docteur Chakatumba. Hein? On va fournir au Canada, dans ma pays ingine. Donc, intelligence, quoi tout, nous avons tout. En tout cas,
tout, et tout en abondance. Apenda munishike bien, c'est ainsi qu'apa nous nasema pole pole juu ushikie ushinterprete mwazo yako mawazo. Mais kwetu njo bantu tuko na vivre pauvreté ya nguvu. 2% ya population njo na électricité. Tuko à peu près kama na combien de kilomètres ya mabalabala? Moins de 1% njo kwa asphalté. Ma village na ma ville iko séparé juu hakuna bilalo. Mabalabala hakuna. Mafashi ingine nata kinga haiwezi kwenda hapo. Donc batu wana vivre mu misère moi impossible. Banawekea tu ampoule moya ni fenti kini mjima. Donc ni bitu mwa abina normal. Kwa angalia premier pays africain kwenda kucheza Coupe du Monde. Tunapata kuna Ballon d'Or. Hein? Kazadi nani shikasa Kazadi Mambo. Numéro défenseur à Mazembe nini Kazadi nini Bwanga. Ba joueur va être quoi na bonne réputation mondiale. Tout na ba grand bosseur, ba grand cycliste. Sangarele wakati tulikuwa tunasema ya dictature ya mobaya, wakati ya Mobutu. Mishi jue kama kulikuwa wakati ya kupita pale, hein? Jibole bazali wakati yetu tuluzalika mu impère. Na mishi kama mingi basha kutuwaka basha kombaka délivrance. Asa unazalika huko impère, unakomea huko impère. Mobutu araka tu impère, sio ni watu wanatubu wakubiri pale. Mais il est impère il est. Tulikuwa na ma plaine de jeux, tulikuwa na ma colonie de vacances. Ma scoutisme ilikuwa financé par l'État, ilikuwa ma kiro nini, ma activité ilikuwa ma foyer social. Ilikuwa ma activité ya mingi ya ba jeune, ya ba mama, kulikuwa ma cours ya alphabétisation, tulikuwa na INSS kona lipa watu washo makazi, tulikuwa na INPP, ilikuwa parmi les leo hii c'est parmi les écoles professionnelles ya muzuri mu Afrique. Bale ba technicien maera Mazambi, Zimbabwe, Afrique du Sud, balifunza kule kuna ku INPP, balifunza kunini balifunza kuma hii masomo ya Jekamini ile manani, hein, kuma pepe. Bon. Mina wakati nikalaga nungu na vivre, mili vivre vile crise na ingia. Je ne peux pas kumilanda, j'ai vécu ça. Hein? Melizalika mumateso abondance inaingia, niko naona vile abondance kunaingia. Sababu tunasema retournons les manches. Hata na mchambula mishaona mtu kama vile mu Afrique mshaona. Kama leo nilipika mkina nasema je suis Zaïrois. Na pita faje na pita ba ni respecter ni Dieu a ile. C'est à cause de lui. J'aurais nikumbuka ça kumbe origine yangu ni fashi fulani. Nakuwa na fier ya culture yetu. Nina prefera banita jina kwetu kumkini. Pane ni majina bangu domine kwa mzungu na kupatia jina naone chika. Jina kwa nani Floribert, jina kwa nani Ambroise. Kubanga mbao majina na wa Ambroise kwako. Donc Joy. Santa kumeonyesha photo, hein? Ya huyu mtu alivuma sana. Eko na malbum ya mimbo presque yote kwa mana. Eko parmi bale fanisha ke Zaire inajulikana dunia mzima kote ya muziki. Na leo muziki kama naipika na kwa radio na kwa TV ya noko. Tapena mbe meonyesha photo yake, je crois mutez kumreconnaître. Il est salanzile ma musique encore très petit. Je comme toi na bien yeo le pan. Joel. Luambo Makiadi. Nende âge alikuwa naimba. Mongale bien. Je crois bien abayezu me reconnaître parce qu'il était trop petit. Il est ça quoi trop petit. Njua arimba imwimbo
nakatem ya leo imwimbo. Wa pili tampatia ye kesho. Ni wawili tu. Quand tuna comprendre bile barimba mambo ya Mungu, tunasema no, ifai tunyoloke model fulani. Mambo ingine ya vie sociale nini, visha tunyoloke model. Taka mwimbo. Peut-être ntakao neka poto ma commentaire tuloko, mais mina milomba tu mutege mashikio. Hii mwimbo banta bayue. Ni wakati barimbaka siku yake po. Miko na miku ishikia ikanigusa sana. Kazo ingia maombi niko naomba nalia. Nakumbuka ile parole president wetu Felix Tshisekedi alisema de maombi afanya mstad, anasema si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se répand, j'exaucerai la prière du ciel, je guérirai son pays, je pardonnerai leurs péchés. Alors, tout ce qui est imouimba, boyebi na malamu bino nyonso likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso. Soki nalingi koloba likambo ya mabele, elingi koloba tala baninga na biso na Angola bazali kokufela mabele, baninga na biso na Afrique du Sud bazali kobunda mpona mabele, baninga na biso na Rhodésie bazali kowela mabele. Likambo ya mabele, likambo ya mabele, likambo ya mabele, likambo ya mabele, likambo ya mabele. Nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsangwezi, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, yona ya yonga na yanga, likambo ya mabele, nsanguma, yona ya yonga na yanga, likambo ya mabele, nsanguma, mabele bakoko batikelanga, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, mabele, nsanguma, mabele bakoko batikelanga, likambo ya mabele, nsanguma, tata na yo atikela yo bandembo, mabele, nsanguma, tata nanga yakufi atikelinga, likambo ya mabele, nsanguma, ngana lela, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma. Because of the land. Now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, yona ya yonga na yanga, uko na yako na niko na yangu. Kufela nini na mokili ya Kufia nini tunakufanya? Longo yetu uko na mare. Bele mama, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele, mabele. Yona ya yonga na yanga, likambo ya mabele, Bakia na yako. mabele bakoko Mimi niko na yangu. likambo ya mabele, nsanguma, Bankambo dula mnati. kufi atikeliyo, Na kanto cha bulongo. tata nanga kufi atikelinga, mabele, nsanguma, na Rhodésie, nsanguma, Tako Rhodésie ndio Zambia. Nangola, nsanguma, likambo ya mabele, nsanguma, na Afrique du Sud, nsanguma, Kweli, likambo ya kweli. mabele, nsanguma, likambo ya mabele, eningisi mokili, likambo ya mabele, nsanguma, nsanguma, likambo ya mabele,
Sasa tuko nafia nini mambo ya Bulongo? She yetu Bulongo ni Zaire, bankambo yetu Bazairwa. Mwe unakuya tunaanza kufia nini? Chumuna yenu mkini tuseme tushiseme. Angala tuko nateswa njuu ya Bulongo, unayala mare maservo bako naiba kwena akili ni bana kuiba ale mbulaya kana bajoueur ngapi bakwetu bako mbulaya ba médecin ngapi ba professeur ngapi usikeni paka le lwambo ko naimba mambo ya Bulongo njoo ile Oh God. Sasa hivi tutaendelea te expliquer kama Mabele. Mungu ambariki.